In May of this year, Argentina's president Javier Milei was the star attraction at the legendary Buenos Aires boxing venue Luna Park. The president was launching his latest book. His supporters patiently queued to see the man who is on a mission to transform Argentina. ¿Qué edad tenés? 33. 33. ¿Y en tu caso cuál es lo que te gusta? ¿El proyecto político, la economía? ¿Qué aspecto es lo que más te trae? El liberalismo y el libertarianismo. ¿En lo individual te sentís beneficiada en estos meses? No. Hubo cosas buenas como cosas malas, pero hubo muchas cosas malas. Y que hoy en día las tenemos que sacar, hay que cambiar. ¿Y eso influyó tu voto para Milei? Sí. Adhiero a casi todo lo que está haciendo Javier Milei, nos está mostrando realmente todo lo malo que se hizo en el pasado y no podemos volver a eso. Soy jubilado ecuatoriano. Entonces no lo votó a Milei, no pudo. Bueno, solidario, muy solidario. ¿Por qué? Porque me parece una muy buena corriente política nueva. Milei won an unprecedented victory in last year's presidential elections. An eccentric and outspoken former TV panellist, he was once the singer in a rock band. At Luna Park, he switched seamlessly from rock star to academic, tracing his political and economic journey. Hago un recorrido de cómo fui mutando mi pensamiento hasta convertirme orgullosamente en un discípulo de la escuela austríaca, liberal, libertario, anarcocapitalista. Barely months into his presidency, Milei had become a poster boy for the global right, attracting international attention as he moved swiftly to implement a radical and controversial vision for Argentina. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Muchas gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. During the election campaign, Javier Milei wielded a chainsaw, a clear signal of what he proposed to do to public spending and to the state. The libertarian economist rose to power on the promise of doing things differently and doing away with Argentina's ruling political class. At his inauguration as president, the economist Javier Milei promised economic shock therapy. La clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia. Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Milei's central promise to voters was to defeat inflation and fix Argentina's economy. The new president was proposing a radical economic program to end years of decline. He said it would be the ruling political class who would pay the price, but he also said there would be hardship for Argentines. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Well, I think he's right in his approach in the way that he believes that in the center of all of our economic problems we have the fiscal deficit, and he wants to eliminate the fiscal deficit within a year. Economist Camilo Tiscornia spoke to Americas Now shortly before Milei took office. The fiscal deficit is in the root of Argentina's conflicted economic history. That deficit results in high inflation or in high debt and then a crisis. He has conviction about what he has to do, but the big question is the political power he will have. As promised, there was no gradualism.
In the first week of government, Economy Minister Luis Caputo announced a currency devaluation to the tune of 54%. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos. The government introduced sweeping austerity measures immediately. We have a complete outsider in politics. Cutting the number of ministries, cutting subsidies for fuel, and removing price controls on goods and services. But Milei is quite smart politician, underestimated and quite smart. He's dealing with his relationship with the public opinion, I think intelligently, because he's managing to get support by fighting what he calls the establishment. And I think this is his main tool for managing popularity and support. I wonder if Milei is going to be skillful enough to stretch this period for, I don't know, maybe 1 year. And if from 1 year from now he manages to get the economy work again, maybe his experiment might be successful. Argentinos, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Milei issued a mega decree and reform package that included hundreds of economic measures to deregulate the economy. El primer video que publicamos fue de un robo de una cajita de chocolates y después fuimos publicando más cosas y después comenzó la situación del país a deteriorarse, ¿no? La inflación, decían, por ejemplo, de febrero era un 10 y los productos aumentaban un 15, 20%. Y ahí empezaron a sucederse los aumentos y ahí empezamos nosotros a difundir y a divulgar esos incrementos, esos aumentos. Claudio Paez uses social media to share updates on the prices of the products he sells. Terminamos el mes de diciembre para atrás, un desastre. Las ventas... La verdad que diciembre fue el mes más caótico. Post asunción presidencial, Milei asume el 10 de diciembre, el día 11 estuvo tranquilo, el día 12 recibimos aumentos brutales, bestiales, de parte de las empresas que aumentaron sus productos en un 40, 50, 60%. Tuvimos incremento hasta de un 80% en productos. Una marca muy reconocida de bombones, 80% aumentó. Una locura. Inflation was affecting prices for all products. Un producto que estaba 200 pesos pasó a costar 350. Entonces, claro, hubo que explicarle mucho a la gente y decirle lo que había sucedido. Quiero ser optimista porque tengo 2 hijos y porque quiero que el país mejore y mejore la situación de todos los argentinos. One of Milei's campaign promises had been to dollarize the economy and to abolish the central bank. America's Now met former central bank governor Martín Redrado in late December. So what Mr. Milei has really captured is that he's an outsider. He is not part of the political establishment that has been governing Argentina for last decades. Repeated devaluations of the national currency and rampant inflation are amongst the reasons Mr. Redrado says Milei won 2023's presidential elections. Well, I would like a more integral economic approach, sort of a more interactive approach between economic policy, social policy, international policies. You know, all of them have been sort of need to go into the same objective of creating more jobs and creating more exports for Argentina. Those are the 2 main goals. So what you need to show the population, not only that you have an emergency program, but you have a long-term, cohesive, integral stabilization and growth program. Milei's stated mission was to transform the economy in record time. He inherited one of the world's worst performing economies, yet in Milei's first month in office, inflation spiked even further. As wages lost purchasing power, economic activity slowed. Factories suspended production. Businesses were closing. Tengo 70 años y he vivido la era de Martínez de Oz, he vivido la de Caballo, he vivido la Rúa, todas unas crisis tremendas, pero me parece que esto no tiene nombre, no tiene explicación, no le encuentro una explicación razonable.
This man referred to previous economic crises in Argentina during the military rule between 1976 to 1983 with Economy Minister Alfredo Martínez de Hoz, the 1990s with Economy Minister Domingo Cavallo, que Argentina consiga crédito es fundamental para todos y es algo por lo que debemos bregar. and the 2001 crash under President Fernando de la Rúa. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social. The impact of Milei's economic measures was seen immediately. A nuestro hospital y sobre todo a la parte quirúrgica le afectó muchísimo porque pasamos de tener 5 días quirúrgicos a tener un solo día quirúrgico. Facundo Viola is a second-year resident doctor at Hospital Clínicas. In March, the government denied that it had blocked the supply of medicine to cancer patients. Tuvimos hace poco un paciente de columna oncológico, ¿sí? Que con todo esto del Ministerio de Capital Humano, de que se les retiraron los medicamentos oncológicos y salen por sorteo a distintos pacientes, tuvimos un paciente internado en sala que fallece por su cuadro oncológico, obviamente no había nada para hacer, y llaman a la esposa 2 semanas después para comentarle que había salido sorteado para recibir la medicación. O sea, imagínate la situación que estamos. The impact of the new administration's policies was felt in low-income sectors. The Catholic University of Buenos Aires has studied poverty levels in Argentina since the crisis of 2002, when poverty spiked to historic levels. Hay cuestiones que son de la coyuntura, una fuerte devaluación que aumentó los precios y sobre todo los precios de los alimentos, y se da esto en un contexto estructural de situación de pobreza en la Argentina. Podríamos decir que hace más de 20 años, ¿sí?, que en la Argentina la pobreza no baja de un 25% de la población. Yet prices rising across the board impacted low and middle income sectors. Nosotros en el hospital de clínicas, los residentes, ganamos alrededor de 750.000 pesos. Hoy en día, con la inflación que hay en Argentina, para vivir solo, tener un alquiler, expensas, gastos, etcétera, no te alcanza con un solo trabajo. O sea, es prácticamente imposible para una persona que se formó durante 7 años, está haciendo un posgrado, llegar a fin de mes con el sueldo de residente. Dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal. Despite the critics, President Milei pointed to macroeconomic success. His administration posted the country's first fiscal surplus in over a decade. Inflation was beginning to fall. Into April, university funding dominated the public agenda and debate. With cuts to their budget, universities were unable to pay bills and salaries. There was a groundswell in support of public education. The government defended its position of withholding funding while it audited the university's accounts. Digamos, el concepto gratis está mal puesto. O sea, es público, no es gratis. Es público, es con la plata de todos nosotros. Victoria García Ares is a communication student at the University of Buenos Aires. Los liberales estamos a favor de la educación. Un país no se puede hacer sin educación. Entonces, de ninguna manera el gobierno quiere desfinanciar la educación. Lo que queremos es hacerlo más eficiente. This student is part of the young generation that support Milei's project. Por lo menos mi generación del 98 no habíamos tenido una oportunidad de ensamblarnos a estas ideas de la libertad. Yo creo que es a futuro esto, pero por lo menos vamos modificando desde ahora para llegar a ese futuro, porque no íbamos en buen camino y los resultados están a la vista. The debate over the future of public education brought the largest demonstration against Milei's policies. Into June, the government pointed to Milei's high approval ratings as inflation continued to drop month on month. Talk about economic recovery began. Yo soy súper optimista, veo una vez claramente, ya hay indicios de recuperación. The government said wages were increasing in dollar terms. So it's kind of complicated to explain because Argentina has an economy that is very complicated and very volatile. Guido Sack is chief economist at the think tank Fundar. In all this context, prices went up more than salaries.
So maybe some salaries are higher in dollar terms now than it used to be on December, but we can buy less goods and services with that because prices in dollars went up more than salaries in dollars. 6 months into his presidency, Milei was making regular visits to the United States and Europe. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. But in June, finally there was a breakthrough for the government. Congress approved Milei's reform package, the president's first legislation in over 6 months in office. The reforms impact labour laws, tax, they bring in privatisations and offer major incentives to foreign investment. There were violent protests while Congress debated the new laws. En su conjunto atenta contra conquistas históricas de las y los trabajadores. Lo que corren riesgo acá son los trabajadores y los futuros jubilados. Este paquete de leyes también va en contra de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, de la mayoría de la población, que eso siempre donde más se ve, donde más lo vemos los docentes y las docentes es adentro de las escuelas. President Javier Milei had said that Congress was preventing him from governing. The situation is very dramatic. Delfina Rossi is an economist. People was already fed up with inflation, and many people believed that maybe Javier Milei was able to put prices in a more normal way. He's trying to do that, and he might accomplish that, but through a big recession. A second phase of Milei's presidency began with the promise of accelerating his radical program. Estamos viendo cosas que no se vieron nunca, por lo menos en 50 años yo no las vi. Vale la pena sufrir porque bueno, estamos encaminados de una vez por todas a lo que creo que muchos argentinos quieren, ¿no?